आरिफ हबीब 1953 में कराची में पैदा हुए और आप अपने वालिदैन के 8 बच्चों में सबसे छोटे हैं। उनके वालिदैन का ताल्लुक भारतीय सूबे गुजरात से था। इस ख़ानदान ने आज़ादी के 1 साल बाद यानी 1948 में पाकिस्तान हिजरत की। आरिफ हबीब के वालिद के कलकत्ता में चाय के बागात थे जो उनके भाइयों का मुश्तरका कारोबार था, मगर हिजरत के बाद सब कुछ वहीं रह गया और वो खाली हाथ पाकिस्तान आ गए। ज़रूरत ने इस ख़ानदान के सरबराह को मेहनत व मुशक्क़त का आदी बना दिया। नाज़रीन, आरिफ हबीब की ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली उनके एक उस्ताद की बदौलत आई। आरिफ हबीब एक ऐसे बच्चे थे जो 8वीं क्लास तक स्कूल का काम भी ठीक से ना करते थे, मगर 9वीं जमात में जाते ही एक उस्ताद की वजह से वो मुकम्मल बदल गए। अब आरिफ हबीब ने तवज्जो से पढ़ना शुरू कर दिया, ख़ासकर उन मज़ामीन में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर दी जो उन उस्ताद साहब के थे, यानी फ़िज़िक्स और मैथ। यही वजह है कि मैट्रिक में आरिफ हबीब के मैथ में 100 में से 99 नंबर आए थे। नाज़रीन, मकबूल अरशद की किताब के मुताबिक आरिफ हबीब की कारोबारी मसरूफियात का आगाज़ 1970 में मैट्रिक करने के बाद उस वक्त हुआ जब आरिफ ने अपने बड़े भाई अली हबीब के साथ काम करने का फ़ैसला किया। अली हबीब आरिफ से 17 साल बड़े थे और वो इनकम टैक्स मुशीर के तौर पर काम कर रहे थे। आरिफ हबीब ने उनके दफ्तर में 60 रुपए माहवार पर काम शुरू कर दिया। जल्दी आरिफ हबीब ने कराची स्टॉक एक्सचेंज की रुकनियत हासिल कर ली। अली हबीब के कहने पर आरिफ हबीब ने स्टॉक मार्केट जाना शुरू कर दिया और ब्रोकरी व शेयर्स के कारोबार में हिस्सा लेने लगे। उनके उस बिजनेस का नाम अली हबीब सिक्योरिटीज था। यूं अब आरिफ हबीब सरमाए की मार्केट में कदम रख चुके थे। आरिफ हबीब ने स्टॉक एक्सचेंज की रुकनियत 32,000 में हासिल की थी, जिसके बाद उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि वो कोई माकूल दफ्तर खरीद सकते। इसलिए आरिफ हबीब ने स्टॉक मार्केट के हाल में 2500 रुपये में एक टेलीफोन बूथ खरीदा और कारोबार का आगाज़ कर दिया। उस दौर में कराची स्टॉक एक्सचेंज इस कदर जदीद ना थी जितनी आज है। नाज़रीन, उस वक्त कारोबार के तौर तरीके भी मुख्तलिफ थे। उन दिनों सारा काम ज़बानी कलामी होता और अच्छा कारोबारी और ब्रोकर उसे समझा जाता जो अपने कौल पर कायम रहता। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में बड़े बड़े कारोबारी इदारों को नेशनलाइज किया गया तो स्टॉक मार्केट को भी बड़ा धचका लगा। 1973 में आरिफ हबीब ग्रुप की कामयाबी और खुशहाली का सफ़र बाकायदा शुरू हुआ। नाज़रीन, 1975 में आरिफ हबीब की शादी हुई, जिसके अगले बरस एक बार फिर मुश्किलात का आगाज़ हो गया। 1976 में उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और बदकिस्मती से उसके दिल में सुराख था। आरिफ हबीब माली तौर पर इस पोजीशन में ना थे कि सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त कर सकते। यूं तकरीबन 10 साल की मेहनत के बाद 1986 में उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ और कामयाब रहा। उनका वही बेटा आजकल आरिफ हबीब लिमिटेड का चेयरमैन है। नाज़रीन, 1989 में आरिफ हबीब और उनके बड़े भाई अलग हो गए। 1990 में आरिफ हबीब ने अपना ब्रोकर हाउस आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के नाम से कायम किया। इब्तदा में ये एक छोटा प्राइवेट बिजनेस था। 1995 में आरिफ हबीब ने कराची स्टॉक एक्सचेंज में अपनी मेंबरशिप को कॉरपोरेट बॉडी में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, अपने शातिर दिमाग और भरपूर कारोबारी सलाहियतों के साथ आरिफ हबीब बहुत जल्द स्टॉक मार्केट में छा गए। आरिफ हबीब ग्रुप के असासाजात 1997-98 में 73.54 मिलियन रुपए से बढ़कर 2002 से 3 तक 2178.95 मिलियन रुपए हो गए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान फ़ी शेयर आमदन 3.72 से बढ़कर 12,532 हो गई। नाजरीन, यही वो दौर था जब आरिफ हबीब को स्टॉक एक्सचेंज का किंग कहा जाने लगा।
اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عارف حبیب کو 6 بار کراچی اسٹاک ایکسچینج کا چیئرمین اور صدر منتخب کیا گیا۔ ناظرین، 2004 میں جب ٹھٹھہ سیمنٹ کی نجکاری کا آغاز کیا گیا تو عارف حبیب نے اسٹاک مارکیٹ سے نکل کر انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ کیا۔ گل احمد گروپ کے اقبال علی نے 10 روپے فی شیئر کے حساب سے سب سے بڑی بولی دی، مگر وہ بر وقت ادائیگی نہ کر سکے تو ٹھٹھہ سیمنٹ 10 روپے فی شیئر پر ہی عارف حبیب گروپ کے پاس آ گیا۔ مقبول ارشد کے مطابق عارف حبیب پر ایک الزام سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کی ملی بھگت سے پاکستان اسٹیل مل کی خریداری کا لگایا جاتا ہے، جسے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے ناکام بنا دیا۔ اگر یہ سودا ہو جاتا تو آج عارف حبیب گروپ کی مالی حیثیت مختلف ہوتی۔ کچھ ماہرین اس ڈیل کو ایک بڑا سکینڈل بھی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، 2004 میں ہی عارف حبیب گروپ لاہور میں سکھ چین گارڈنز نامی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک بھی بنا۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی 2132 کنال پر مشتمل ہے اور اس کا شمار آج بھی لاہور کی مہنگی ترین ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہوتا ہے۔ 14 جولائی 2005 میں عارف حبیب گروپ اور فاطمہ گروپ نے مل کر 14 ارب 12 کروڑ 50 لاکھ روپے میں پاک عرب فرٹیلائزر خریدا، جبکہ 2006 میں عارف حبیب گروپ نے فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی میں بھاری انویسٹمنٹ کی۔ ناظرین، 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کھاد کی پیداوار کے لیے فاطمہ فرٹیلائزر تیسری جبکہ پاک عرب فرٹیلائزر چوتھی بڑی کمپنی ہے۔ 2006 میں عارف حبیب گروپ نے پاور سیمنٹ کے نام سے سیمنٹ کی ایک اور فیکٹری قائم کی، جبکہ 2007 میں یہی گروپ عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ کا مشترکہ مالک بھی بن گیا۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق عائشہ اسٹیل مل پاکستان کی دوسری بڑی اسٹیل مل ہے۔ 2015 میں عارف حبیب گروپ نے داؤد فیملی سے DH فرٹیلائزر خریدی۔ ناظرین، اسی گروپ کا ایک اور پروجیکٹ سویٹ واٹر ڈیریز ہے، جو 28 ایکڑ زمین پر قائم کیا گیا ایک جدید ترین فارم ہے، جہاں دودھ کی پیداوار شروع ہے اور مستقبل میں یہ گروپ یہاں سے ڈیری پروڈکٹس لانچ کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس وقت مجموعی طور پر 17 سے زائد صنعتی یونٹوں اور کمپنیوں کے ساتھ عارف حبیب گروپ پاکستان کا ایک بڑا بزنس گروپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گروپ کے مالک عارف حبیب کا شمار 12,000 کروڑ سے زائد کی دولت کے ساتھ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔